बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे एक राज की बात बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी हर बात मानती है, तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत भी करती है, तुम जो बात कहो वो मान लेती, तुम गुस्सा करो तो वो फ़ौरन माज़रत कर लेती है, तो इसका राज मुझे भी बताओ। तो वो दोस्त कहता है कि बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। मेरी जब शादी हुई थी तो ससुराल वालों से मैंने पहले ही कहा था कि बारात वाले दिन मुझे आपने एक मुर्गा, एक गधा और एक बैल देना। मेरी वो शर्त मान ली गई और जिस दिन मैं जब बारात लेकर गया तो वापसी पर जब मुर्गे ने शोर किया तो मैंने उसको हलाल कर दिया। थोड़ी देर आगे चले, फिर वहाँ पे गधे ने शोर किया तो उसके साथ भी वही सलूक किया। कुछ और आगे चले तो बैल ने शोर करना शुरू किया, मैंने उसको भी हलाल कर दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरी बहुत फर्माबरदार है, मैं जो बात कहता हूँ वो मानती है। तो वो दोस्त जब घर जाता है तो उसका अपना जो घर का मुर्गा होता है वो शोर कर रहा होता है। वो बीवी से कहता है फ़ौरन छुरी लेके आओ, और वो उसको हलाल कर देता है। तो बीवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसे कहता है क्यों हंस रही हो? उन्होंने कहा ये कहावत मैंने भी सुनी हुई है, ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है। तो शुरू में जो बंदा ये काम कर लेता है तो वही कामयाब रहता है, बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मुझे तुम्हारे सारे दांत पता हैं, कितने तुम्हारे दांत हैं और तुम कितने पानी में हो, अब कोई फ़ायदा नहीं। कल इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन पीटीएम वालों ने एक जलसा किया। दफ़ा 144 लगी हुई थी, उसके बावजूद वो जलसा हुआ। उस जलसे में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई की गई, मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा जलील किया गया। वो इससे पहले खुल्लम खुल्ला सरेआम मैंने कभी भी नहीं देखा। रजीम चेंज से पहले तक मैं अपने इदारों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहता रहा कि इस मुल्क के खिलाफ जो भी बोलता है, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जो भी बोलता है, उसको सीधा करना ज़रूरी है। जब तक आप सीधा नहीं करेंगे ये मुल्क सीधे रास्ते पर नहीं चलेगा। दूसरे लोगों को भी ये मोटिवेट करते हैं कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलो। हमारे मुल्क में वैसे भी लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो मोहब्बत करने वाले हैं वो भी अच्छे खासे धक्के खा रहे हैं और जलील हो रहे हैं। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जब रजीम चेंज के बाद ये सारे हमारे मुतालबात हमारे ऊपर ही जो फ़ौज के साथ खड़े हुए लोग थे अपने ही लोगों पर जब आजमाना शुरू किए, तो फिर हम ये सोच कर चुप हो गए कि शायद देर से ही हमारी फ़ौज को अक्ल आ गई है, अब वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बर्दाश्त की थी, जिस पे हमें अच्छी खासी हैरत थी कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ अच्छा खासा क्रैकडाउन हुआ। लेकिन अब ये सोच कर चुप हो गए कि शायद अक्ल आ गई हो, और दिल में थोड़ा सा खुश भी थे कि शायद अब ये जो क्राइटेरिया बनेगा, इसके बाद कोई भी बंदा पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी नहीं करेगा। लेकिन बीच बीच में मैं वीडियोज़ में ये बात करता रहा कि पाकिस्तान के इदारे अपने ख़िलाफ़ लोगों को बोलने पे उकसाते हैं, और ये अब समझ भी आ गई सबको। तो मंजूर पश्तीन ने जिस तरह कल हरकत की, उसके जलसे में जिस तरह अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए, जिस तरह हमारे इदारों को बुरा भला कहा गया, फ़ौज को तो सीधा सीधा नंगा ही कर दिया कल उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना उनके खिलाफ कोई बयान आया, ना ही ISPR जिस तरह फ़ौरन इमरान खान के खिलाफ आकर पॉलिटिकल होने के पहले दावे करते थे, फिर इमरान खान को बातें सुनाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही डॉलर के रेट बताए गए, ना ही नई हुकूमत के आने की कोई खुशखबरियाँ सुनाई गई, ना ही नई हुकूमत के आने के बाद की जो बरक़ात है वो बताई गई। तो ऐसा लगा, कल पहली बार ऐसा लगा कि हमारा मुल्क वाकई अब दांव पर है, क्योंकि इस मुल्क की जो हिफाजत करने वाले लोग हैं उनका ये जो बिल्कुल वाज़ेह दौरा में आ रहे हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एक पार्टी PTI जिसका झंडा लहराना जुर्म बन गया है, बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोज़ हैं, जिसने भी झंडा उठाया उसको फिर दुनिया से या तो उठा दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। लेकिन कल इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में, अफ़गानिस्तान का झंडा सरेआम लहराता रहा, सरेआम गालियाँ मिलती रहीं फ़ौज को, वो सब जायज़ था, कोई कुछ भी नहीं बोला। PTM और मंजूर पश्तीन राव अनवर के वाक़ये के बाद बना। अब राव अनवर जरदारी का बहुत ख़ास और करीबी है। अब अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ इस मंजूर पश्तीन के समझें कि सरपरस्त आला हैं। जो सरपरस्त आला हैं जिनकी वजह से PTM बनी, जिनकी वजह से मंजूर पश्तीन बना, वही सरपरस्त आला PTM का 16 माह हिस्सा रहे।
اور 16 ماہ میں ایک لفظ تک نہیں بولے پشتونوں کے تحفظ کے لیے. لیکن جیسی ان کی حکومت ختم ہوئی ان کو اپنے پشتونوں کے تحفظ یاد آ گیا, پشتونوں کے حقوق یاد آ گئے, بلوچوں کے حقوق یاد آ گئے. اس پہ بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات غلط ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس بات پہ بات کرنے والے بندے بالکل غلط ہیں, اور ان بندوں کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے اب میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہے. میں پختون روایات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. جو بندہ زیادتی کرے اس کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی دشمن سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ کیسے پشتون ہیں 16 ماہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے رہے لیکن بولے تک نہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کے لیے بات کرنی اور پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کو جواب دینا. ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنا کچھ ہوا, اس کی مطلب کہ 100 گنا کم باتوں پہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا, لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بات کرتے ہیں ایمان مزاری پہ. شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے عدالت سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کے وکٹری کا سائن بناتے ہوئے فوج کی ڈر کی وجہ سے سب کے سامنے اپنی والدہ کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا تھا. آج وہی ایمان مزاری سب سے پہلے ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر اپنا بیان ریکارڈ کرواتی کہ آپ سب لوگ پی ٹی ایم کے جلسے میں ضرور شرکت کریں. پھر ان کے جلسے میں فوج کو جو برا بھلا کہتی وہ تو کہتی ہے, سیدھا سیدھا دہشت گرد کہہ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اگر ڈرنے والی نہیں تھی تو پھر اس کی ماں پی ٹی آئی کیوں چھوڑ کر گئی. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے مورے تھے اور یہ مورے ہینڈل ہو رہے تھے, ان کی چابیاں کوئی گما رہا تھا اور یہ چابی سے چل رہے تھے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت جتنی گنونی ہے, جتنی بڑی گیم چل رہی ہے, یہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں. کچھ دن صبر کریں, جو باتیں اس کے بعد آپ کو پتہ لگیں گی آپ یقیناً حیرت زدہ رہ جائیں گے. کل یا پرسوں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور مجھے امید ہے کہ تب تک بہت ساری اور حیرت انگیز باتیں نکل کر سامنے آئیں. ضرور دیکھیے گا. لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا. عمران خان نے نعرہ لگایا تھا ایک پاکستان, 2 پاکستان نہیں چاہیے, اور وہ جو ایک پاکستان ہوگا وہ غریبوں کے لیے پاکستان ہوگا. یہ جب کہتے ہیں ہمارا پاکستان وہ سیدھا سیدھا امیروں کا پاکستان ہوتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کی, لیکن وہ آج جیل میں. لیکن کل جن لوگوں نے جو باتیں کی, جس طرح افغانستان کا جھنڈا لہرایا گیا, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو محب وطن لوگ ہیں وہی ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, وہی ہمیشہ دھکے کھاتے رہیں گے, وہی غائب ہوتے رہیں گے, وہی ذلیل ہوتے رہیں گے. لیکن جو اس ملک کے مخالف ہیں یا جو اس ملک کو لوٹتے ہیں, اس ملک کا نقصان کرتے ہیں, وہ سب کے چہیتے بن جاتے ہیں. خوش رہیں, ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے, اور اس ملک میں جتنے بھی غدار اور ملک دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نشان عبرت بنا دے.